So first is the using graphical representation. So we're using graph. Pwede na to siya i-solve using graph. Isa na is using graph. Dayon, in graph, there are two systems we are going to solve. Either a combination of two conic sections. Pwede po siya combination sa linear equations and an ellipse. Pwede po siya hyperbola and circle. So depende na siya sa problem. Dayon next is we have called the substitution. Okay? Then third is called the elimination. Sige. So kani atong gamiton, magpili lang ta sa anin. So either ang pinakasayon substitution, pwede po siya elimination. Depende na sa to kung unsa atong gamiton. We will choose the most easier way of solving the nonlinear system of equations. So magpili lang ta anin. Ang graph makita lang nato nga kung nagay intersection sa duha pananglitan, this is our graph, this is our circle, and this is our another graph. So kani siya circle man ni, and this one is linear graph. So meaning kani yang intersection, duha ka intersection is called the solution to the circle and the linear graph. Muna gitawag nato siya solution. Kung ang intersection sa duha, we call it as a solution. We can find it as our discussion will go along this morning. So there are three ways in order to solve linear system of equations. Pwede graph, pwede substitution, pwede po siya elimination. So depende na sa ato karon nga problems kung unsaon nato siya pag analyze. So kabalo naman mo mag-graph sa linear equation sa conic section, so it is easier for you to find the solution set. Okay, let's have example. Let's have first example. Okay, you have here solve the system and graph the equations x plus y equals 27, and the second equation is x squared plus y squared minus 8x minus 4y equals negative 7. So what we're going to do here is we have two equations. Ang equation is x plus 5y equals 27. Ang second equation nato is kaning naa sa ubos. So ang atong target, our target here is to find the solution set wherein these two graphs met. So pangitaon nato ang asa dapit sila ga-met ang duha ka equation. Kung mag-met gani nang makuha gani nato siya ang solution intersection sa duha ka graph. So meaning mao na siya ang atong solution set. Okay, how we are going to solve this one? So among na itong equation 1, this is our equation number 2. Kita pa?
Okay? So, ato din siyang i-equate. Ang sayon ani is called substitution kay nanay x, ang variable sa x, ang inyong numerical coefficient kay 1 naman siya. So, sayon na nato siya pag substitute. Kani siya, atong i-substitute diri sa atong second equation. So, how we do this? So, ato na siyang equate sa x. So, ang first equation is x plus 5y equals 27. So, atong i-define ang expression into x. You can write that as x is equal to, ibahin nato siya diri, kaning plus, mahimong negative, so that becomes 5y equal plus 27. So, natay value sa x. Then second is, ato na siyang i-substitute sub to equation number 2. So, sa atong himuon, ato siyang i-substitute. So, naman tayo value sa x. Bali mo ni siya ang value sa x nato. Ang gut palihog lugod ko og kuan anang gasulod. Exit. Thank you. So ato siyang i-substitute. So this is, so i-substitute nato siya diri sa x. So naman tay x, so ang atong second equation is x squared plus y squared minus 8x minus 4y equals negative 7. So kani i-substitute nato sa x. So mahimo na nga negative 5y squared plus 27 plus ang kanya itong giilisan ha kanang x ang kanyang value sa x kanya itong giilis squared ba na, so magpabili ng 2 plus y squared minus 8x kaning x na po nga isa, ilisan na po nato ana. So that is negative 5y plus 27 minus 4y equals negative 7. Kita pa? Okay, paubos. So, kani ato na i-simplify. Di ba square o binomial man na? So, kay square o binomial na, ato na siyang i-expand. Sige. So, squared na to ni wala ni 2. Okay, wala man ni squared ang y. Sige. Ato ni siyang i-expand. Kay square or binomial, i-multiply nato ni kaduha, that is called 25y squared. Kay 5 times, negative 5 times 5 is 25. Y times y is y squared. Plus, negative 5 times 27 times 2 pag yun, that is equal to, negative ba na siya no? So, minus, pila man na siya? 270y. Plus, squared po nato na siya, kaduhaon, 27 times 27 is 729. Ang pagkuhaan niyo, kaning 270, negative 5 times 27 times 2 pag yun. Okay? Then kani plus y squared, kani i-multiply sa sulod, i-distribute. So that is negative 8 times 5 is positive 40 plus 40y. Kani o kani, negative 8 times positive 27, that is, pila man na? Get a calculator para madali. 28 times 27
is negative 216. Baka ni minus 4y equals negative 7. Okay. Sunod. Pagkahuman ana, i-combine nato ang parehas. Kani parehas man na sila og y squared. Dili pwede nato nang combine ng y o sa y squared kay dili man sila like terms. So pila man ang 26y squared o y squared. Ang coefficient, ang numerical coefficient ani is 1 man. So plus 25, that is called 26y squared. Diba? Dayon, 270y o 40, that is negative 30. Negative, correct? Negative 30 plus negative 4y, negative 234y. Dayon, unsa pa kani i-add na to kani o kani kay parehas man sila. Is negative positive pila man na. Sige, 729 minus 216 is 500, na pa ba kulang? 40. 216 729 minus 216 is 513. Negative ba siya? Positive 513. Kani, pasulod nato ni dito, plus 7 equals 0. Kani ba? Kani. So, ato i-simplify, 26y squared minus 234y plus 520 equals 0. Okay? So, ato siyang i-reduce parang dali. Ma-simplify. So, ato i-reduce, i-divide na ito ng 26. Kanipod siya 26. Kanipod siya 26. So, sa ato pa, kana siya, ang mabiling ani-cancel na, that is y squared minus 234 divided by 26, that is 9, 9y. Dayon, 520 divide 26 is 20. Plus 20 equals 0. Sige, pwede rin siya i-capture sa ninyo. Kaya wala pa tanahuman. Sige, mana? So, mauna na siya ang yan sa picture lang. Para mo send lang kasi sa GC. Okay, next. Akong i-reason ha. Imanin na So, ang reduced form ato is y squared minus 9y plus 20 equals 0. So, kani siya, pwede nga ito magpangita ang value sa y. Di ba? Ang gamito na ito, anak, pwede ito magamit o papangita sa value sa y, pwede na ito o itong i-factor na ito o trial and error. So, let's try. So, unsa may factor sa y, kani, unsa may factor niya, pwede siya nga negative 4 o y negative 5. Diba? Kaya kung
Negative 4 o negative 5 is positive 20. Di po siya pwede og y o 4 o y o plus 5. Kaya nga naman, positive 20 man siya. So, dili siya pwede. Sorry. Okay? So, ang factor na niya is y minus 4 o y minus 5. Kaya kung i-add po nato ni negative 4 plus negative 5 is negative 9y po. Diba? Naon na nato na. Huwag na o negative 5y. Pag-check of negative plus negative 4y equals negative 9y. So, sakto. Kaya itong middle term, negative 9y man. Okay. So, equate na to equal to 0. So, meaning, we can have this as y minus 4 equals 0. So, y is 4. Then, y equal minus 5 equals 0. So, y equals 5. So, natay value sa y nato karon nga 4 o 5. Sige. So, ang y is y is 4, then y is 5. So, saan taman ni karon ang value nato? What will you do with this value, two values of y, 4 o 5? So, saan nato ni karon para makuha nato ang value sa y? What will we do? O sige. Balik ta sa atong isa ka equation dito. Di ba nato equation nga x plus 5y equals 27 o x squared plus y squared minus 8x minus 4y equals negative 7. So, mangita mo diya pinakasayon kung asa ta mag-substitute. Ang pinakasayon diha kanang equation 1, diba? Kay mas sayon siya i-simplify kanang x plus 5y equals 27 ba na? O sige. So, kanatong y sub 1, atong i-substitute na karon. So, x plus 5 kani sa itong unahon times 4 equals 27. So, x plus 20 equals 27. So, atong ipangitawon ang x, ibalik natin dito sa pikas, may mo ng 27 minus 20. X is equal to 7. So, when x is 7, ang y nimo is 4. So, nakakay isa ka coordinate. Ang isa po is, ano dapat ng gamiton? X plus 5y equals 27. So, x plus 5, ano isa? Y sub 2 times 5 equals 27. Nakita pa? So, x plus 25 equals 27. So, x equals 27 minus 25. X therefore is positive 2. So, dapat dili mabaylo ha. Kay y man ang value. So, sa y, gina sa dapat ibutang ako na value. So, x na siya. 2. Ang sunod is 5. So, muna ni karon ang gitawag na to ani karon is the solution set. Solution set siya sa unsa? Sa unsa? Solution set siya sa duha ka system, sa nonlinear system. So, kung ato na siyang i-graph, makita nato ng value dili nga diya sila nag tagbo. Sige, atong tan-awon ha. Akong ipakita sa inyo sa grapes na program. Try na to check kung sakto ang atong answer. Okay? So, for a while. Ay, nalubat ko.
Makita ninyo ni? Please open your mic. Makita ninyo ni? Na window? Yes, sir. Okay. Sige, atong i-graph ha. Isa itong isa ka equation. X plus 5y. Try na to kung sugot ba siya. X plus 5y equals sa ganito, 27. Di siya. So, dapat kuhaan daw nato siya, i-define sa nato siya in terms of x. So, y. Kadot sa akos ng isolve. So, 5y equals negative x plus 27. So, y is equal to negative 1 over 5x plus 27. Okay? So, kinahanglan na y daw siya na so, atong i-try negative. Ang simplified form ana kay negative 1 over 5 x plus 27. Okay, let's try. Ano naman to? Ay, di siya diha. Dili siya sa function. Okay. Dili siya. Negative 1/2 x plus 27. Ano nang graph ano? Sorry. Ano siya kay 27. Nara ang graph ng isa. Dahil ang isa is x squared plus y squared minus 8x minus 4y equals negative 27. Okay. No. Delete siya sa revision. X squared plus y squared minus 8x minus 4y plus 8. O, sige, nara. Atong tanawon kung sakto atong coordinate. O, tanawa o. Ang atong solution set sa isa is kaniman o 2 and negative 5. So, sakto atong pag-solve. Dayon ang isa 7 o 4. Nakita ninyo? Unang screenshot. Ako isend sa GC ha kay parang amoy guide. Di makita, sir. Di niyo makita? Wala, sir. Kaya na to. Ayun, sa man. Wait lang. Medyo lisod-lisod ba na? Sige na anak, mag-isend sa GC ang graph. Inyo makita diya sa dili nyo makita ang graph?
Wala, sir. Dili, sir. Unsa man ni? Kisot lang. Bakit mo po din hindi makita? Okay na, kita na. Kita na, sir. Sige, very good. So, yung nakita diha, ang atong intersection, ang atong solution set is 7 and 4. So, ang x is 7, ang y is 4. So, mauna, nakita ninyo? Eba na circle diha, isa ka connect section o isa ka line. So, ang kaning line, mauna siya ang x plus 5y equals 27. Kaning circle, mauna siya ang x squared plus y squared minus 8x minus 4y equals negative 7. So as you can see here, na intersection sa duha ka graph. Kana ilang intersection is called the solution set. So kana ilang intersection is the solution set of the two system. So i-take note kung sabot pasabot anang solution set. Sige, kamoy take note. Ang bot pasabot anang solution set, the value of x and y will satisfy the two equations. So kung may solution set, muna siya mga value o mga coordinate in which mag-satisfy sa atong duha ka equation. Meaning they are equal both in that particular values or coordinate. Muna siyang bot pasabot ha. Sige, ako nang i-stop sharing. Nasa inyong GC na. So, namoy pangutana before we proceed. Sige, if none, then we will proceed to the next example. Sige, ako sang i-off ha. Sige, this one is 2 times the quantity of x plus y, x plus 3 rather squared plus the quantity of y minus 2 squared equals 18. So, then we have the second equation is 10 times the quantity of x minus 3 squared minus 3y times the quantity of y minus 2 squared equals 10. So, ang substitution diri, so pwede po siya o graph. Pero, maglisod magyapon ta graph ani, so unsaon atong gamiton? Ang atong gamiton ani is elimination. So, ang inyong pangitaon yun is, asa man mo pwede magka-eliminate, masayon na mag-eliminate mo. Sige. So, tanawon nyo na asa man ta pwede maka-eliminate. O kung saan po nato pag-eliminate. Mangita mo isa ka quantity, either kani or kani, nga pwede ninyo, o i-add ninyo, mahimo siyang 0. So, kani kay di man punta, kung i-add tani, di man po mahimong 0. Kani nga term. Kana.
di mo na siya mahimong 0. So kanipod, di siya mahimong 0. So unsa man nato para mahimo ni siyang 0, inig-add nato. Sige, pwede ta mag-add, pwede ta mag-multiply. Diri sa first or second. So asa man ta pwede mag-multiply nga kung i-add nato, mahimo siyang 0. Ang masayon. Sige, tan-awan niyo yung equation 1 o equation 2. Pila man atong i-multiply karon ani kung i-add nato ni siya nga mahimong 0. Kani siya nga pila atong i-multiply nga pag-add nato mahimo din siyang 0. Sige, pwede siya nga 3. Kaya kung i-add natong 3 og 3, positive 3 og negative 3, 0 mo na siya. So, ang kanin siya ngayon po ng 0. Kaya pareho na sila term. So, atong mag-multiply ta karon. So, atong himuon is ay 3 to equation number 1. So, mag-multiply tag 3 diri. So, atong nang i-multiply og 3. So, mahimo na siyang 3 times 2 is 6 times x plus 3 squared. Dayon 3 times kani is plus 3y, the quantity of 3y minus 2 squared equals kanang 18. Pila man na 18 times 3 is 54. Okay? 54. Sige, 54. Dayon, then, ang sumpay na to, then, add to equation 2. So, i-add na to siya plus, dayon, i-add na to siya. So, 10 times x plus 3 squared minus 3 times y minus 2 squared equals 10. So, i-add na to na. Kanina itong i-add, kimo ni yung coefficient. Pila mo na? May mo na siya nga 16 times x plus 3 squared. Kana 3 of kana, 0 naman. So, wala na. Equals, pila mo na i-add? 64. Okay? 64 na siya. Diba? Lagi. So, parang mawala na siya, o mag-divide ta diha o 16. So, cancel ang nabilin kay x plus 3 squared. Ito siya madaling magkasuluray. 16 divided by, 64 divided by 16 is 4. 24. Oh. Kumato ang value. So, saan ito man na karon? Sige. Ang himo na to ana is x plus 3. Kuha na to ang value sa x. Di ba, pwede na tayo mag-multiply ana og 1/2. So, kung mag-multiply tag 1/2 both sides, so 2 times 1, 2 divided by 2, so wala na siya. Ang yung exponent ana is 1 na. So, ang mabilin, x plus 3 equals, kani siya, kung nakay 4 to the 1/2, pwede man mo na i-convert, diba? Both can move radical. Ang iyang denominator, manimong index 2, kana 1. So, we can write that as square root of 4. Kung napog kay, paro ka ba? Kung napog kay 4 to 2 over 3, pwede po nato na siya i-convert o radical. 4 kana 3 kana 2. So, ingana siya o forma. So, ang forma lugar na plus and minus the square root of 4. So, you have x plus 3 equals, ilagay ni kabot, duha, so plus and minus 2. So, kung wala to ang x, that is equal to, ibalik dito sa pikas, may mo siyang plus, duha ka buok, 2 minus 3. Ang isa po equals
negative 1. Ang isa po, x squared equals, doon mo na siya kabuk, negative kung isa, minus 3 equals negative 5. So, mga itong value sa x karon. Diba, kabuok. X sub 1 ug x sub 2. Sige, i-capture sa atong Edison. Sige, let's proceed. Ang sa'yo value sa x. Sige, ang value sa x is, isa is negative 1. Ang isa x sub 2 is negative 5. So, mabalik ka dito sa imong equation sa ibabaw. Mangita lang ka o asa dapit ka pwede mag-substitute nga mas sayon. So, pwede na lang diya sa first equation kay mas gamay siya o value. Piliin na to ang equation 1. So, you have 2 times x plus 3 squared plus y minus 2 squared equals 18. So, kanisa una to. So, that is 2 times negative 1 plus 3 squared plus y minus 2 squared equals 18. I-simplify na to. Kanisya is 2. Negative 1 plus 3 is positive 2 squared plus y minus 2 squared equals 18. So this is 4 plus y minus 2 squared equals 18. So katong i-multiply, that is 8 plus y minus 2 squared equals 18. Ibalik na ito sa pikas, may y minus 2 squared equals 18 minus 8. Klaro pa? Padapit. So, mahimo na siyang y minus 2 squared equals 10. I-minus pa na ito, no? So, para sa kanina, ato na siyang i-multiplyan o 1 half. So, kana siya, wala na. Mabilin na y minus 2 plus and minus square root of 10. Ibalik na ito sa pikas, duha itong value na. Y sub 1 equals pauna lang na ito ang 2 bungkago na ito plus square root of 10. Diba? Kaya ibalik na ito ni pikas, positive 2 man na. Ang y sub 2 equals 2 minus square root of 10. So, dahil to possibilities. Sa ato pa, kung x is negative 1, nasa value nga 2 plus square root of 10. Kung napod siya negative 1, napod siya 2 minus square root of 10. Kumana siya. Sige. Dayon, apay isa. Sorry sa.
Sunod na po, ato na pong gamiton ang, isun ko na ni, kanina po isa. So you have 2 times negative 5 plus 3 squared plus y minus 2 squared equals 18. So simplify na to 2 times positive kani og sa pikas negative 2 plus negative 2 squared plus y minus 2 squared equals 18. So parehas gyapon siya no? So 2 times 4 squared plus y minus 2 squared equals 18. So 8 plus y minus 2 squared equals 18. Excuse me, sir. Ano na siya sa pikas? Sir, excuse me, sir. Nasobra 18 pag minus, square, sir. ano siya squared? So that is y minus 2 squared equals 10. Multiply this by 1/2. So y minus equals, minus 2 equals square root of 10 plus and minus. So y therefore is equal to negative 2 plus square root of 10. Ang isa kay 2 minus square root of 10. Sa ato pa, kung naa kay negative 5 nga value sa x, ang isa ka value ana is 2 plus square root of 10. Then, ang negative 5 po ng isa is 2 square root, negative square root of 2 minus square root of 10. So, isa mo na siya ang solution set. So, ang solution set therefore, pila ka buok. Kung 1, negative 1 man to, 2 plus square root of 10, o negative 1, 2 minus square root of 10. So, upat lugar ka buok yung solution set. Apil niyo. Kita na na to sa graph kung sakto ba itong solution. Sige. So, ako sa i-graph ha. Para makita nato kung sakto ba atong so, kita ninyo? Sige, let's have, sige na, 2 times x plus 3 squared plus y
minus 2 squared equals 18. Kita ninyo ne? Yes, sir. Okay. So, mga itong graph. Ano sa mga graph? Ellipse. Ang isa is 10 minus x plus 3 squared minus 3 times y minus 2. Squared equals So, mo na siya. Tanaw rin kung negative 1. Oh. Ang negative 1, nara iyang ko ano. Negative 1. Kani yung intersection niya, mao na siya ang solution set sa isa. Ang isa po, kay 5 man na siya o tanaw 5. Nara ito diya. Pila na i-value ng kuan. Try na to ha. Manang 2, ilag inang square root of 10. Plus 2. So, kanang 2 plus square root of 10, ang pa-value ana is 5.16. So, sakto siya kay lapas mo sa 5.16. Kanang kuan po, 2 minus 3, sakto, isa. Square root of 10 square root minus 2. Negative, kuan po ng isa, negative 1.16. So, sakto po siya, kilapas man siya dali sa tama niya ang solution set. Akong i-capture. O, nasa GC ninyo. So, mo na siya ang atong kuan. 2 problems nga atong i-present. So, pamog isa ka problem pa? Okay, another, one more problem. Ako sa iyo. Sige, tanawa sa inyo ng problem kay magtutoy sa usa. Tanawan niyo kung saan na solve.
Okay? So we have equation 2, problem number 2. X squared minus 6x plus y squared plus y squared, x squared minus 6x plus y squared plus 2y equals 15. Then we have x squared minus 6x minus 2y equals 3. So as you notice class, we cannot, ato siya siyang i-arrange. Itungod na to ba ang parehas variable, di ba kana, nagtungod na sila po kani, ang x of x nagtungod po. Pero kana, wala na siya nagtungod, kay kani, y squared man ni, kani 2y. So dili ta ka add automatically. So 5, sorry, sakto lang. Okay, tanong na ito na, kasi masirta. The problem, x squared minus 6y, 6x minus 2y equals 3. Okay, so wala silang tungod. Unsaon tama na karon para magtungod na sila. So ato siyang i-rearrange. So isulat na to outro. Pwedeng can write this as x squared minus 6x plus y squared plus 2y equals 15. Tapos na itungod x squared minus 6x. Kani wala man na siya. So ilig lang nato na siya. Kani nato minus 2y equals 3. So dapat siya matungod. So unsa man pwede nato ma-eliminate diha karon? Hay pwede nato ma-eliminate. Pwede ta makapili. Pwede siya kani. Pwede po siya kani. Pero atong una-unaon na kung mag-eliminate ta, dapat duha ang ma-eliminate. Kaya kung kanira atong eliminate, i-add ta ni dito, napa sa y squared, dili siya pwede ka-eliminate dito. So, ang sama itong himuon, pwede ka niya itong eliminate. Kaya kung kanipod, pwede yung po natin siya ma-eliminate. So, pila na itong i-multiply ana sa ila. Pwede ta mag-multiply o multiply negative 1 to equation number 1. So, pwede ta mag-multiply. So, kung mag-multiply ta, may mo siyang mag-multiply tag negative 1. So, may mo siyang x squared, negative x squared, plus 6x minus y squared minus 2y equals negative 15. I-check na to, kana negative, kana positive, kana negative, kani negative, kani negative. Okay? Dahil ada yun sa equation 2. Okay, add na to siya sa equation 2, that is x squared minus 6x minus 2y equals 3. So kung i-add na to ni, kani 0 na na. Kaya po 0. Diba? So, kung sa may mabilin, ang mabilin kay negative y squared minus 4y equals negative 12. So, kay negative man siya, pwede ta mag-multiply both sides of negative para mag-positive. So, may mo siyang y squared. Kita pa. Y squared plus 4y plus 12. Ayun, sorry. Equals 12. Repeat itong 0 para makuha na ito ang value sa y. So that becomes y squared plus 4y minus 12 equals 0. So pwede na ito siya nga pwede tayo magpag-y magpa.
kuha na to ang y. Sige, captured sa. Sige. So you have, sige na. So let's find. So y squared minus plus 4y minus 12 equals 0. Pwede din sa factoring. Trial and error, di ba? So y, nasa rin posibleng y. Y minus 2, Y plus 6. Pwede siya positive 6 o y minus 2. Diba? Kaya kani siya 6, 12 ang yapon. Kani is negative negative 2y, kani positive 6y. Kung i-add natin is 4y. So therefore, y plus 6 equals 0. Y is equal to negative 6. Kung y minus 2 is equal 0, so y is equal to positive 2. So natay value sa y sub 1 is negative 6. Natay value sa y nga negative 2. Sige, magpilit lang tag-asa tadapya. Ato na lang pilion ng ikaduha kay mas yun. Kay gamay rin siya ang variable. Kanang x squared minus 6x minus 2y equals 3. So when x is, so x squared minus 6x minus 2 negative 6 equals 3. Kaya ka na una. So x squared minus 6x plus 12 ano? Equals 3. So that is x squared minus 6x plus 12 minus 3 equals 0. So x squared minus 6x plus 9 equals 0. So sa ato pa, perfect square trinomial mo na eh. So x minus 3 squared. Diba siya kabuo? Ano? Minus 3 equals 0. So ang x niya is 3. So natay isa, negative 6 dahil, sorry. Ang value sa x is 3 din, negative 6. So ang sunod, 2. Nagtapod sa pikas. Okay, capture sa ninyo. Dayon, you have kaning isa. So
kanina dapat itong gamitin ng equation that is x squared minus 6x minus 2y equals 3. Ito, isubstitute na ito. Sorry. That is x squared minus 6x minus 2 times negative 2 equals 3. So this x squared minus 6x plus 4 equals 3. Kajut sa akin. Sige. Tanaw daw ang value sa y. Kung sa itong value sa y, captured ko lang ito. Lagi tayo sa iyo ano. Ang value sa y is i-try daw tanaw daw ang value sa y na isa kung negative 2 ba or positive 2. Ako man yung ipiktura. Y is positive 2. Y equals negative 6 and y is positive 2. Ano positive na? So this is positive. This is negative. So this is x squared minus 6x negative minus 4 minus 3 equals 0. So x squared minus 6x minus 7 equals 0. So kung i-factor na ito na, so that is x sa pigkas, ang factor kay negative 7 o positive 1. Di ba kay kani negative 7x, kani negative 1. So kung add na to negative 6. So therefore, x is equal to x minus 7 equals 0. X minus positive 1 equals 0. So x is 7, x is negative 1. So natin dua ka, kita pa? So, sa ato pa, kung 7 ang x na isa, 2. Sunod, kung negative 1 ang x, 2 po. Dayon, napay isa ka solution, 3 o negative 6. Sige, i-try natin check unya. Yun, so ito problem ato. X squared minus 6x plus y squared
plus 2y equals 15. X squared minus 6x plus 2y squared plus 2y equals 15. Sumaw na siya. Kita ninyo? X squared minus 6x plus 2y equals 3. Minus 2, sorry. Minus 3. X squared minus 6x. Nara siya. Nara, oh. Kita ninyo wala? Tubag mo, tubag. Yes, sir. Sige. So, nara intersection na ang kani, kaning 3 o negative 6. Muna yung isa ka intersection. Ang isa po, 7 o 2. Nara ilang isa ka intersection. Ang isa po kay negative 1 o 2. Muna iyang intersection. Excuse me, sir. Yun sa napagkuha ka ng circle, sir? Or gi-circle lang na siya, gi-connect ang intersection? No. Kung magkuha mo circle, kung mag-graph mo circle, dapat mabalik mo atong kung saan pag-graph sa circle o sa parabola para makuha ninyo intersection. Pero dili naman kung mag-record sa inyo o pag-graph ani ipakita lang nako kung ano yung intersection. Anyway, kabalo naman mo graph. Ang akong ipangita sa inyo sa kanang sa pag-solve is kana lang mga points o kana lang solution set. Dili na mo ipag-graph. Okay, sir. Thank you. Pero kung gusto niyo i-graph, pwede lang gyapon mo graph. Kabalo naman mag-graph o connect section. Inyo naman na i-convert into standard form para makita ninyo kung unsa siya. Ellipse ba siya, circle ba siya, hyperbola ba siya. Naman ko ihatag ng guide sa inyo. Okay?